Sur le chemin de vers ce qu'il y a de meilleur en soi, на пути к самому лучшему в себе on rencontre souvent deux types de personnes. мы часто встречаем два типа людей. Ceux qui ont tant souffert dans la vie Те, кто столько страдал в жизни, et qui un jour se réveillent en disant « ça suffit » и однажды проснулся, сказав «достаточно», et qui changent complètement de vie. и полностью меняют жизнь. Et ceux qui ont tant reçu de la vie, И те, кто столько получили в жизни, mais qui ne peuvent se contenter de simplement en profiter, и не могут довольствоваться просто этим, sans en trouver un sens не находя смысл, et sans redonner d'une manière ou d'une autre. и не отдавая это так или иначе. Et moi, je fais partie de cette seconde catégorie. И я отношусь к этой второй категории. J'ai grandi dans un pays prospère et en paix, Я вырос в богатой стране, в la мире, France, во Франции, dans une petite ville au bord de la Méditerranée, в маленьком городе недалеко от океана, dans un milieu familial et social, и aimant et stimulant. социальная и семейная атмосфера была очень стимулирующей. Et ce n'est pas tout. И это не все. J'ai même rencontré, tôt dans ma vie, Я даже все в своей жизни встретил. un véritable sage, Рано встретил мудреца un enseignement spirituel и духовное учение, et de nombreux amis sur le chemin и многих друзей на пути, qui donnent réellement un sens à ma vie которые действительно дают смысл моей жизни. et la conviction И qu'une meilleure humanité est possible. убежденность в лучшем человечестве. Et j'exprime pour cela И за это я выражаю toute ma gratitude всю мою благодарность aux trois piliers, ici, maintenant, présents. 3 столпам, которые присутствуют здесь и сейчас. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite de la chance que j'avais. Я не сразу осознал тот шанс, который мне выпал. Ne serait-ce que de voir le soleil tous les jours dans mon enfance. И было солнце каждый день в моем детстве. Chaque fois que je viens ici en Alsace, Каждый раз, когда приезжаю сюда, в Эльзас, je prends un peu plus conscience que c'est pas forcément évident. я осознаю, что не так уж это и очевидно. Et enfant, adolescent, И когда был ребенком и подростком, je ne ratais jamais l'occasion d'aller voir un lever de soleil avant de partir à l'école. я никогда не упускал, чтобы встретить Et восход le солнца. soir, pareil, И вечером также. je grimpais sur les arbres Я взбирался на дерево, pour aller voir les derniers rayons du jour. чтобы посмотреть последние лучи Et дня. après les arbres, les montagnes, И потом за деревьями были горы, où les levées de soleil étaient encore plus spectaculaires. где еще более зрелищно вставало солнце. Jusqu'au plus haut sommet des Alpes, До верхушек Альп. où il faut parfois être au sommet avant 6 heures du matin И оно доходило до вершины до 6 утра. pour voir les premières lumières du jour. И тогда можно было увидеть первый свет дня. Et à ce moment-là, И вот в тот момент au sommet, sur un magnifique sommet, на прекрасной вершине, après une nuit d'efforts à grimper dans le froid et l'obscurité, после ночи, когда я взбирался в темноте, tellement heureux de découvrir un panorama incroyable, был настолько рад увидеть прекрасную панораму dans un silence majestueux в восхитительной тишине. et dans la complicité de son compagnon de cordée. И также, будучи причастным, Tout est là. все было. La beauté partout, Красота везде, l'amitié et la joie, радость и дружба, et la clarté à perte de vue. и ясность от вида. Ces matins-là, И вот в то утро j'avais éveillé le meilleur de moi. я пробудил самое лучшее в себе. Clarté, Ясность, amitié, дружбу, beauté. красоту. Ces matins-là, Вот в то утро je me sentais vivant, я почувствовал себя живым, je me sentais être, почувствовал, что существую, pleinement vivant. полностью живой. Et c'est plus tard, И позже, en rencontrant la psychoanthropologie, когда я встретил психоантропологию, que j'ai compris я понял, que à ces instants-là de ma vie, что в то мгновение моей жизни, comme vous, je suis sûr, lors de vos plus beaux moments de vie, так же, как и вы, я уверен, в лучшие моменты своей жизни, peut-être même aujourd'hui, возможно, даже сегодня, en écoutant nos amis s'exprimer, слушая, как выражаются наши друзья, ou la belle musique de tout à l'heure, или прекрасную музыку, которая была до этого, dans ces plus beaux moments de vie, в эти самые прекрасные моменты on se жизни, sent pleinement être, мы чувствуем, что настолько существуем, parce qu'on est en contact avec les substances même de notre être, потому что мы в контакте с субстанцией своего бытия, ces grandes qualités de l'esprit с этими великими качествами dont духа, nous parle et qu'incarne notre maître, о которых говорит нам и воплощает наш мастер. ces substances d'amour, Эти субстанции любви, de compassion, сострадания, de joie, радости,
de sérénité безмятежности et de clarté. и ясности. Et puis, И затем vous me direz, c'est bien joli, вы скажете мне, ну это mais il y a красиво, aussi tous les autres matins de l'année, но также есть и другие утра в годе, quand je suis en ville. когда я в городе. Alors moi j'habite dans une grande ville Я живу в большом городе, et je dois me dépêcher le matin pour aller au bureau. и мне нужно утром рано вставать, чтобы идти, J'ai pas le temps d'aller voir le lever du soleil. и я не могу посмотреть на восход солнца. Alors comment retrouver cette plénitude intérieure Как же найти эту внутреннюю полноту, quand les conditions extérieures ne sont plus aussi favorables? когда внешние условия не настолько благоприятны? Alors justement cet été, И вот как раз-таки этим летом Salim Aïssel nous parlait d'un mode de fonctionnement Салим Айсель рассказал о способе qui a tendance à nous éloigner du contact avec notre être. функционирования, который нас все дальше от своего бытия отталкивает. C'est le mode de fonctionnement du faire. Это способ функционирования делать. Oui, vous connaissez ça? Вы знаете это. Toujours tendu Всегда напряженные vers ce qu'on veut obtenir в отношении того, чего ou dans la fuite de ce qu'on ne veut pas. или убегаем от того, чего не хотим. Toujours préoccupé par le futur Всегда заняты будущим ou le passé. или прошлым. Le mode de fonctionnement du faire Способ функционирования est basé делать sur le mode de fonctionnement de la pensée, du mental. основан на функционировании мысли, ментала. Et actuellement, И в si данный je regarde момент, dans ma vie, если я посмотрю в жизнь, j'ai l'impression que tout nous pousse à vivre de cette manière. мне кажется, что все нас толкает жить так. Quand je rentre chez moi le soir, Когда я вечером возвращаюсь, mon conjoint me demande « Mais alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» мой супруг спрашивает меня, а что ты сегодня делал? Puis, si on sort et qu'on rencontre de nouvelles personnes, Если мы с ним выходим, встречаемся с людьми, immanquablement, une des premières questions, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» то первый вопрос всегда, что ты делаешь в жизни? Puis, s'il y a quelqu'un qui dit « Moi, je fais rien А кто-нибудь отвечает, я ничего не делаю. », то un malaise s'installe, on ne sait plus неприятно quoi так dire. внутри. Mais le pire, c'est que même ici, И худшее, что даже здесь, dans un stage de psychoanthropologie ou de Samadeva, на стаже психоантропологии или самодева, quelle est la question qu'on entend le plus souvent? какой вопрос мы чаще всего слышим? Cher maître, Дорогой мастер, qu'est-ce que je peux bien faire что я могу сделать, pour dépasser ce problème si profond? чтобы преодолеть эту настолько глубокую проблему? On n'en sort pas, vous voyez, de ce mécanisme. Видите, мы не выходим из этой механики. Et justement, И как раз-таки Salim Aïssel nous disait cet été, этим летом Салим Айсель сказал нам, il faut sortir du mode pensée нужно выйти из способа мышления et entrer dans le mode présence, в способ присутствия, qui est basé sur l'acceptation de ce qui est. который основывается на принятии того, что есть. Et une petite piqûre de rappel cette semaine, И вот небольшой укол на этой неделе был. j'ai passé quelques jours à l'école à Eichhofen, Я несколько дней провел в школе в Айшофене, on nous rappelait, где нам sur le напомнили, chemin, on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire что на пути pour évoluer. складывается впечатление, что многое нужно делать для эволюции. En fait, il n'y a pas beaucoup à faire. На самом деле мало что нужно Il делать. y a surtout à ne pas faire. Нужно прежде всего не делать. Comme par exemple, arrêter de toujours vouloir donner cette image de moi, du gentil garçon, Как, например, перестать давать этот образ доброго мальчика, qui fait tout bien, который все хорошо делает, qui s'énerve jamais. никогда не нервничает. Ou arrêter de vouloir imposer ma volonté, Или перестать навязывать свою волю, arrêter de considérer intérieurement tout le temps. перестать постоянно внутренне учитывать. En fait, il y aurait beaucoup plus de choses à défaire. На самом деле многие вещи нужно не делать. Et si je regarde dans ma vie, Если я посмотрю в своей жизни et si je regarde mon entourage, и посмотрю на окружение, le matin, утром on entre très facilement dans ce mode de fonctionnement. мы легко входим в этот способ Et функционирования. j'ai remarqué deux types de manière de commencer la journée, Я заметил два типа, как мы начинаем утро. deux types de réveil. Два типа пробуждения. Le premier, c'est en fait, j'ai pas envie de me réveiller. Первое, я не хочу вставать. Le réveil, il sonne déjà, mais Будильник je прозвонил. nie la réalité.
Но я отвергаю реальность. Je veux même pas savoir que c'est l'heure de me réveiller. Даже не хочу знать, что время вставать. Bon, et finalement, c'est la 3e fois qu'il sonne, donc И вот он уже je третий sors раз mon réveil. позвонил, я его достаю, Et qu'est-ce que je fais? и что я делаю? Ah ben mon réveil, c'est mon téléphone, donc j'allume mon téléphone. Телефон, я его включаю, Et là, и вдруг c'est parti pour началось. tous les messages, WhatsApp. Все сообщения, WhatsApp. Et qu'est-ce que les gens ont pensé des dernières photos que j'ai postées sur les réseaux sociaux hier soir? Что люди подумали о последней фотографии, которую я Et puis выложил в социальные сети. les fils d'actualité sur les grèves et les attentats. А потом еще новости о забастовках. Et je vais vivre ma journée de cette manière, И вот так я проживаю свой день. ballottée au gré des notifications Все время завишу от et des événements. уведомлений и событий. Une autre manière de commencer la journée, Другой способ начать день. à d'autres moments, В другие моменты. je suis déjà angoissé avant même que le réveil sonne. Когда я уже обеспокоен еще до будильника. Parce que, ah oui, ce soir on part en week-end Потому что, да, вечером мы уезжаем на et j'ai уикенд. tellement de choses à faire. А столько нужно еще сделать. Il faut vraiment que je fasse tout ce que j'ai prévu. Нужно все, что я предусмотрел, сделать. Allez, debout. Так, Et встаем. puis, elle est où ma to-do list? Так, где мой список? Ma liste de choses à faire, vous savez? Список всего, что нужно сделать, знаете? Ah, ranger la voiture, écrire à Sally Убраться Maisel, в changer les машине, pneus, написать Салима Эсселю, faire la newsletter. накачать шины, рассылку Ah, avec que сделать. ça? Bon, ben, je vais en rajouter quelques-uns. Ну ладно, всего это еще C'est добавлю vraiment un несколько. mode de fonctionnement. И вот это способ функционирования. Et toute la journée va se poursuivre ainsi, Весь день вот так разворачивается. dans un flux quasiment ininterrompu В непрерывном потоке de pensées et d'actions. мыслей и действий. Et je ne sors pas de cette mécanique du faire. И я не выхожу из этой механики делать. Très rares sont les moments de la journée Редкие моменты в течение дня, où je lève la tête когда я поднимаю голову et je contemple quelque chose de beau. и взираю на что-то красивое. Rares sont les moments de la journée Редкие моменты в день, où je suis simplement satisfait et serein. когда я просто удовлетворен. Rares sont les moments de la journée Редкие моменты в течение дня, où je me permets simplement d'être. когда я просто позволяю себе быть. Je me suis donc posé la question, И тогда я спросил себя, mais où est passé mon être? ну куда ушло мое бытие? Donc ces enseignements de cet été m'ont beaucoup aidé. Вот это учение, переданное летом, мне очень помогло. Et déjà la première année de la formation FIS. И первый год обучения ФИС. Parce que je me rendais compte, ça faisait déjà des années que je venais ici, Я осознал, что уже годы приезжал сюда, et qu'en venant ici, je cultivais, dans la mesure du possible, la présence, l'être. по мере возможности взращивал присутствие бытия. J'arrivais à goûter, à regoûter ces instants de plénitude. Мне удавалось вкушать эти моменты полноты. Mais dès que je rentrais chez moi, Но как только я возвращался к себе, très vite, je retombais dans la dynamique du faire. быстро я впадал в динамику делать. Rares étaient les journées finalement où j'avais encore le temps et la force de méditer В конце дня у меня еще оставалась сила, чтобы en медитировать, rentrant chez moi après le travail, когда я возвращался после работы, jusqu'au prochain stage. до следующего стажа. Jusqu'au jour До того дня, où j'ai décidé d'une ligne de conduite пока не принял линию поведения, qui réellement a changé ma vie. которая по-настоящему изменила мою жизнь. Je me souviens, c'était au début de la formation FIS, Я вот помню, это было в начале обучения ФИС, début 2018. в начале 2018-го. J'ai décidé Я решил d'inverser les priorités. перевернуть приоритеты. Désormais, И с тех пор, quand je me réveille, когда я встаю, la première heure de la journée, первый час дня, quoi qu'il arrive, что бы ни произошло, je la dédie au travail sur l'être. я посвящаю его работе над бытием. Alors, imaginez-vous, И вот представьте, imaginez-nous, представьте нас. on est encore au lit, Мы еще в кровати. le réveil sonne déjà, Уже будильник звонит. et c'est l'heure du choix. И сейчас момент выбора. Est-ce que je vais faire mon réveil téléphone? Я открою свой телефон. Est-ce que je vais faire mon réveil to-do list? Déjà stressé? Или буду to-do лист, свой список действий делать? Non. Нет. Aujourd'hui, Сегодня je me réveille consciemment, я осознанно проснусь. librement,
свободно et volontairement. и по собственной воле. Et je prends le temps de me rappeler l'essentiel. И я уделю время, чтобы напомнить себе важное. Aujourd'hui, Сегодня j'ai la chance de me réveiller. у меня есть шанс проснуться. Je suis vivant, Я живой, reposé, отдохнувший, satisfait. удовлетворенный. Je viens des confins de l'univers Я пришел из безграничной et Вселенной je m'incarne sur Terre, и воплотился на Земле, dans ce corps, в это тело, pour évoluer. чтобы эволюционировать. Je veux utiliser toutes mes énergies Я буду использовать все свои энергии, pour développer mon être, чтобы развить свое бытие, m'éveiller à l'esprit qui vit en moi, пробудиться к духу, который живет во à мне, l'esprit qui vit dans les autres к духу, который живет в других et dans les mondes. и в мирах. Et j'ai une vie humaine tellement précieuse, И у меня настолько драгоценная человеческая жизнь, en contact avec un maître de sagesse, в контакте vivant, с живым мастером мудрости, avec qui j'ai un lien de cœur, с которым у меня связь сердца, d'amitié, дружбы, de respect, уважения, de gratitude, благодарности, de confiance доверия et de loyauté, и преданности, et qui m'indique le chemin и который указывает мне путь, pour m'éveiller dès que possible чтобы пробудиться, как только это будет возможно, au service de tous les autres на служении всех других et au service de son œuvre. и на служении Pour Его l'humanité. творения для человечества. Et je me rappelle И я вспоминаю, que le plus important что самое важное aujourd'hui, сегодня c'est de m'accorder des moments pour être. — это предоставить себе моменты бытия. Je sais que c'est la voie abrupte vers l'éveil. Я знаю, что это краткий путь к пробуждению. Alors j'arrête de le faire passer au second plan. Поэтому я перестаю отодвигать его на второй план. Et je sais aussi que c'est une question d'entraînement. И я знаю, что это также вопрос тренировки. Je pratique mon rituel du matin Я практикую свой утренний ритуал. et je médite 2 fois par jour. Et Et ce sont les moments forts de la journée. Медитирую дважды в день. И это сильные моменты. Et à chaque quart d'heure, И каждые 15 минут je fais comme Brendan. я делаю как Брэндон. Pause. Пауза. J'observe les sensations, И я наблюдаю ощущения, les émotions, эмоции, les pensées мысли avec curiosité. с любопытством. J'inspire, Я вдыхаю. j'expire et je me détends, Я выдыхаю и расслабляюсь. notamment la mâchoire et la langue. В особенности челюсть и язык. Puis je m'ouvre И открываюсь. et je vous vois. И я вас вижу. Et à cette conscience, И к этому осознанию j'ajoute le cœur. я добавляю сердце. Aujourd'hui, je prends le temps de prendre soin des autres. Сегодня я уделяю время, чтобы заботиться о других. Je vais faire du bien aux autres autant que je peux. Я хочу делать добро другим, как могу. Et quand je vois quelqu'un, Когда я вижу кого-то, je pense, я думаю, je vois que tu existes. я вижу, что ты существуешь. Et je te souhaite de te libérer de toutes tes souffrances Я желаю тебе освободиться от всех страданий et de toutes tes limitations и всех t'éveiller. ограничений и пробудиться. Et je me rappelle que tel un bodhisattva, И я вспоминаю, что Бодхисаттва — la seule raison pour laquelle je suis venu sur Terre, единственная причина, по которой я пришел на Землю, la seule raison, единственная причина c'est pour aider les autres. — это чтобы помочь другим. Alors, j'arrête d'en vouloir aux autres. Поэтому я перестаю злиться на других. J'arrête d'attendre des choses des autres. И я перестаю что-то ждать от других. Et je renouvelle mon pari И я возобновляю свое пари. de ne plus manifester d'émotions négatives, Больше не проявлять негативных de plaintes эмоций, et de reproches, не жаловаться, не au moins упрекать. aujourd'hui. Хотя бы сегодня. Et si je dérapais, И если я отойду в сторону, ça m'arrive des fois avec mon collègue, иногда с коллегами бывает такое, avec mon conjoint, с моим супругом, eh bien, pas plus d'une phrase et stop. то только одна фраза, а потом стоп. Et je me réjouis И я радуюсь, de pouvoir observer ce qui remonte de négatif à ce moment. что могу наблюдать все, что негативное поднимается в тот Car je момент. sais que c'est le matériau
Поскольку я знаю, что это материал, qui va me permettre d'avancer sur mon chemin. который позволит мне продвигаться дальше на пути. Voilà. J'ai enclenché mon rituel du matin. Вот, я запустил свой утренний ритуал. Et même si je me suis réveillé de mauvaise humeur, Даже если я встал в плохом настроении, même si j'ai passé une mauvaise nuit, даже если провел плохую ночь, que mon corps est encore engourdi, тело все еще тяжелое, eh bien je sais то я знаю, que je peux changer ça что я могу изменить это très vite. очень быстро. Et je vous assure que ça marche. И я убеждаю вас, что это работает. Et aujourd'hui, je sais И сегодня я знаю, que quand je suis de mauvaise humeur dans mon lit, что когда я в плохом настроении в кровати, c'est pas grave, это не страшно, parce que dans quelques minutes, потому что через ce несколько sera passé. минут это пройдет. Et je sais aussi Я также знаю, que même les plus fortes intentions, что даже самые сильные намерения, là ça fait 2 ans que je pratique, вот уже 2 года я практикую, mais j'ai remarqué qu'il y avait une partie de mon rituel du matin я заметил, что в моем утреннем ритуале qui есть certains часть, matins étaient devenus optionnels. что некоторые виды утра стали выборочными. Les arcanas majeurs. Это главные арканы. Finalement, je ne les faisais plus que les matins où je faisais des sessions guidées pour d'autres personnes. Потому что я их выполнял только утром, когда делал модельные сессии для других людей. Et heureusement finalement que je faisais ces sessions guidées, К счастью, я проводил эти модельные heureusement que сессии. les autres étaient là, К счастью, другие приходили, puisque c'est eux qui m'ont permis de pas lâcher complètement ma ligne. потому что они позволили мне не отойти в сторону от своей линии. Et je suis sûr que chacun de vous ici a fait l'expérience aussi Я уверен, что каждый из вас получил такой des опыт, plus fortes résolutions qu'on prend pour la nouvelle année. что самые сильные разрешения на Новый год, Et aujourd'hui, on est le 10e jour de l'année сегодня у нас 10-й день года, et on en a déjà oublié peut-être une ou deux. может быть, мы уже забыли парочку. On a tous ce type d'expérience. У нас у всех есть такой тип опыта. Parce que inlassablement, Потому что нескончаемо Céline Maïsel nous rappelle, Сали Майсель напоминает нам, seul в одиночку, sur notre chemin, на пути, on va pas aller bien loin. мы далеко не пройдем. Donc vraiment, les autres sont une aide précieuse dans ce cas-là. По-настоящему в этом случае другие важны. Et j'aimerais à ce propos vous ramener avec moi en montagne. И я хотел бы для этого взять вас на свою гору. Imaginez-nous Представьте нас sur un magnifique sommet. на прекрасной вершине. Nous sommes très haut, Мы очень высоко, mais vraiment très très haut. действительно очень-очень высоко. Là où la terre touche le ciel. Там, где земля касается неба. Ça nous a demandé des efforts pour y arriver, Потребовалось усилие, mais чтобы nous nous sommes дойти туда. épaulés. Но мы добрались. Eh bien, dans ces terrains de haute altitude, И вот на этой безграничной высоте ça nous aurait été inconcevable de partir seuls. невозможно было туда в одиночку прийти. Et ceux qui le font И те, кто это сделали, sont généralement considérés dans la communauté des alpinistes обычно это в Федерации альпинистов comme des inconscients считаются неосознанными людьми, s'ils ne sont pas des professionnels en quête d'exploit. если они не профессионалы в этих рамках. En effet, На самом деле, là où 2 ou 3 там, где 2 или 3 sont réunis собираются sur une cordée où fonctionnent l'entraide, l'amitié et le respect mutuel, во взаимной помощи, уважении и доброжелательности, les possibilités de s'élever, то возможности возвыситься, de progresser прогрессировать sur des terrains autrement inaccessibles ou trop risqués на недоступных территориях или слишком рискованных sont démultipliés. приумножаются. Et on peut se rappeler И мы можем вспомнить ce dicton africain bien connu: известную африканскую поговорку: si tu veux aller vite, если хочешь быстро ехать, marche seul. идти, то иди один. Mais si tu veux aller loin, Но если хочешь идти далеко, marchons ensemble. то идите вместе. Alors, chers amis, Поэтому, дорогие друзья, je vous remercie de votre attention благодарю вас за ваше внимание et surtout, и в особенности je vous remercie de marcher ensemble. благодарю за то, что мы идем вместе.